यहाँ हमने 3 अलग-अलग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स बनाए हुए हैं। इसे हम पहले प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कह रहे थे और ये एक ही बात है। हमने सेब और अखरोट के बारे में, जिनके लिए हमने ये 3 कर्व्स भी बनाए हैं, पिछली वीडियोस में काफी बात की है। लेकिन फिर भी हमने ये 3 कर्व यहाँ इसलिए बनाए हुए हैं ताकि हम इन तीनों की अलग-अलग बनावट पर बात कर सकें। इनकी बनावट यानी शेप अलग-अलग है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये शेप क्यों अलग-अलग होते हैं और कब-कब हमें इनमें से कौन सा शेप देखने को मिलेगा। तो ये जो पहला पीपीसी है वो एक सीधी लाइन यानी स्ट्रेट लाइन है। यहाँ दूसरा पीपीसी ऐसा लगता है जैसे ये जो मरकज है यानी ओरिजिन इससे बाहर की तरफ आ रहा हो और ये तीसरा कर्व ऐसे है जैसे ये ओरिजिन की तरफ जा रहा हो। तो अब हम अपने आप से पहला सवाल क्या करेंगे कि इनमें से कौन सा कर्व उस सिनेरियो को बयान कर रहा है जहां हर इजाफी सेब के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा बढ़कर अखरोट की कुर्बानी देनी पड़ रही है। या हम यूं कहें कि जैसे जैसे हम सेब की तादाद बढ़ाते जाएं, हमारी अखरोट की शक्ल में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। इनमें से कौन सा कर्व ये बता रहा है हमें? अब अगर हम अपनी पिछली वीडियो याद करें, तो हमने देखा था कि ये जो दूसरा कर्व है, उसमें हमें ये चीज दिख रही है। अब एक बार फिर हम इस कर्व को देखते हैं। पहले हम 300 अखरोट जमा कर रहे थे और एक भी सेब नहीं। लेकिन फिर हमने कहा कि हम 100 सेब जमा करेंगे। तो हमारे अखरोट 300 से कम होकर 280 हो गए, यानी 20 अखरोट की कमी। क्योंकि हमने बिल्कुल शुरू ही के दरख्त से आराम से 100 सेब तोड़ लिए और हमें सिर्फ उन अखरोटों को छोड़ना पड़ा जो बाग के बिल्कुल कोने पर थे और उन्हें तोड़ना मुश्किल था। तो हमें इन 100 सेब के लिए सिर्फ 20 अखरोट ही छोड़ने पड़े। तो हम कहेंगे कि हमारे पहले 100 सेब के लिए हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 20 अखरोट, क्योंकि जब हम सेब की तादाद को 100 से बढ़ा रहे हैं, हमारे अखरोट 20 से कम हो रहे हैं। लेकिन अब जब हम अगले 100 सेब तोड़ने के लिए जाते हैं, तो अब हमें बाग के सेब वाले हिस्से के काफी अंदर जाना पड़ता है और हमें काफी वक्त लगता है। लेकिन हम अब भी आसान वाले अखरोट जमा कर रहे हैं, तो अब हमें 40 अखरोट छोड़ने पड़ रहे हैं। तो पहले 100 सेब के लिए हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी 20 अखरोट और दूसरे 100 सेब के लिए हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई 40 अखरोट। हमें दिख रहा है कि हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रही है और हम आगे चलते रहेंगे तो 100 सेब के तीसरे हिस्से के लिए हमें 60 अखरोट छोड़ने पड़ रहे हैं। चौथे 100 सेब के लिए हमें 80 अखरोट और फिर आखिर में पांचवें 100 सेब के हिस्से के लिए 100 अखरोट। क्योंकि जब हम 500 सेब जमा कर रहे हैं, हमारे पास इतना भी वक्त नहीं बच रहा कि हम अखरोट वाली साइड जाकर बिल्कुल आसान वाले अखरोट ही तोड़ लें। तो यहाँ हम बिल्कुल आसान वाले अखरोट भी जाने दे रहे हैं। असल बात यह है कि ये जो कर्व है ये हमेशा इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाले सिनेरियोज ही हमें दिखाता है। इसका शेप ऐसा है कि ये ओरिजिन से दूर या बाहर की तरफ जा रहा है, यानी कि सेब के एक जितने इजाफे में हर बार अखरोट की तादाद में कमी बढ़ती चली जाएगी। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर ये बढ़ती हुई या इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिखा रहा है, तो कम होती हुई यानी डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन सा कर्व दिखा रहा है। अब सोचें कि ऐसा कुछ होता है कि हम जितने ज्यादा सेब जमा करते हैं, उतने ही ज्यादा अखरोट भी हमारे पास जमा होने लगते हैं, यानी हर एक और सेब के साथ और ज्यादा अखरोट। तो पहला ख्याल तो यही आता है कि अगर ये बाहर जाता हुआ कर्व हमें इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिखा रहा है, तो ये अंदर आता हुआ कर्व हमें डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिखा रहा होगा। अब हम इस कर्व के ऊपर कुछ काम करते हैं और देखते हैं कि क्या ऐसा वाकई हो रहा है। अब हम गुलबहार की ऑफर को तो वैसे ही रखेंगे, लेकिन इस बाग की डिजाइन हम थोड़ी बदल देते हैं। अब हम कहते हैं कि गुलबहार के बाग में दाखिल होते ही
کافی سارے اخروٹ کے درخت ہیں، اسی لیے شروع میں ہم صرف اخروٹ توڑتے ہیں۔ لیکن ایک دن ہمیں گل بہار بتاتا ہے، او یار بات سنو، آگے اندر جا کر سیب کا بھی بہت سارا درخت ہے ہاں۔ تو ہم کہتے ہیں ارے واہ، پھر تو کچھ سیب بھی توڑ لاتے ہیں، گھر لے جائیں گے تو اماں خوش ہوں گی۔ تو اب ہمیں اندر چل کر جانے اور سیب کے درخت ڈھونڈنے میں بہت سارا وقت لگ جاتا ہے۔ ہم جب پہنچ جاتے ہیں تو 100 سیب جمع کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں وہاں جانے اور واپس آنے میں اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ ہم اب 300 کی بجائے صرف 200 اخروٹ جمع کر پاتے ہیں، یعنی 100 سیب کے لیے ہمیں 100 اخروٹ چھوڑنے پڑے۔ 100 اخروٹ ہماری اپرچونٹی کاسٹ ہے۔ اگلے دن جب ہم سیب کے درختوں کے پاس جاتے ہیں تو ہم 200 سیب جمع کر لیتے ہیں، لیکن ہمارا جانے اور آنے کا وقت تو اتنا ہی لگ رہا ہے۔ تو واپس آ کر ہمیں اب 100 نہیں بلکہ صرف 80 اخروٹ چھوڑنے پڑتے ہیں۔ ہماری اپرچونٹی کاسٹ 80 اخروٹ ہے، یعنی پہلے ہم 0 سیب اور 300 اخروٹ جمع کر رہے تھے، پھر ہم آئے 100 سیب اور 200 اخروٹ پر، اور اب ہم آگے ہیں 200 سیب اور 120 اخروٹ پر، اور پھر ہم 100 اور سیب جمع کرتے ہیں تو ہماری اپرچونٹی کاسٹ ہو جاتی ہے 60 اخروٹ۔ تو اب ہم آ جاتے ہیں 300 سیب اور 60 اخروٹ پر۔ اگلے 100 سیب پر ہماری اپرچونٹی کاسٹ ہو جاتی ہے 40 اخروٹ، اس سے اگلے 100 سیب پر یہ ہو جاتی ہے 20 اخروٹ، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اب ہم صرف سیب جمع کر رہے ہیں اور 0 اخروٹ۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں، یہ والا کرو ہمیں ڈیکریزنگ اپرچونٹی کاسٹ دکھا رہا ہے، یعنی کہ ہر بار سیب کے ایک جتنے اضافے میں اخروٹ کی تعداد میں جو کمی ہے وہ کم ہوتی چلی جائے گی۔ اور اب رہ گئی یہ لائن جو کہ ایک سیدھی لائن یعنی اسٹریٹ لائن ہے۔ میرے خیال میں ہمیں کچھ حد تک تو اندازہ ہو ہی گیا ہے کہ چونکہ یہ اسٹریٹ لائن ہے، یہاں اپرچونٹی کاسٹ مستقل یعنی کانسٹنٹ ہے۔ تو بالکل ایسا ہی ہے، اگر گل بہار کے باغ میں ایسا کچھ ہوتا کہ سیب اور اخروٹ کے درخت ایک جیسے اور ساتھ ساتھ ہوتے تو ہم کہتے کہ جب بھی ہم اپنی سیب کی تعداد بڑھاتے ہیں، ہر اضافے پر اخروٹ کی تعداد ایک جتنی ہی کم ہوتی ہے۔ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم جب بھی 100 سیب کی تعداد کا اضافہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک جتنے یعنی ہر بار 60 اخروٹ چھوڑنے پڑیں گے، یعنی ہماری 100 اضافی سیب کی اپرچونٹی کاسٹ ہمیشہ 60 اخروٹ ہی رہے گی۔ سیب کی تعداد میں اضافے اور اخروٹ کی تعداد میں کمی، ان دونوں کا تعلق مستقل یعنی کانسٹنٹ ہے۔ تو اگر گل بہار کا باغ واقعی ایسا ہی ہوتا تو ہم کہتے کہ ہمارا ٹریڈ آف یا اپرچونٹی کاسٹ ایک ہی رہے گا۔ اس بات کا پھر کوئی تعلق نہیں رہتا کہ پھر ہم اس وقت کتنے اخروٹ توڑ رہے ہیں اور ہمیں کتنے سیب کا اضافہ کرنا ہے۔ اس ساری صورتحال میں جس کا دل ہمارے لیے انکریزنگ یعنی بڑھتا ہی گیا اور کنجوسی ڈیکریزنگ یعنی کم ہوتی گئی ہے، اور مہمان نوازی مستقل یعنی کانسٹنٹ رہی ہے، وہ ہے ہمارا دوست گل بہار اور اس کا من پسند سیب کا درخت یعنی کہ گل بدن۔ میرے خیال میں گل بہار اور گل بدن کے لیے تالیاں ہو جانی چاہیے۔